Guard of Honor Riwana CRPF 71 Battalion ni Jawan Stop. Tabuk sini Chief Guest Panati Indian National Flag. Rastriya Salute Salami Charge. Bono Logerenai Mr. Sohit Deborma Under Officer Homolong Degree College ni NCC Unit ni Overall Commander Tai Bono Logeri Tumo CRPF ni Officer Piti Thangnai Rongka Puila Kupur Tai Kosom Chumjat Yakli Academy Girls Contingent Abuni Yakulo Montfort Girls ni leader Rongka Semuli Deborma Montfort Boys ni leader Rongka Rahul Boys ni leader Rongka People Deborma Tabuk sini Chief Guest Brono Inspection Khai Tomo Eba Keba Lai Koli Tomo Abuni Yakulo Jeng Piti Pere The first contingent for March Past is Yakli Girls. The team leader is Supriya Jamatia. Next, Yakli Boys, led by Daniel Deborma, followed by Montfort HS School Girls Contingent. Sini Chief Guest Parade Contingents Rongno Inspection Khai Phaika Jotawala Phongaham. Good morning, Shubha Sokal. Tini 76 Republic Day. Bharat Hackathon Joto Hastelono Mo Chini Jatiya Pataka Tishalayei 26 January ni Mahatma Republic Day ni meaning acknowledging remind Kainan Sal Mos Halo Puleno An 200 বছর ভারত ইংরেজ বাই শাসন खाय तंगमानि यागुलो गोबां भारतनि ग्रेट लिडार्स हजार हजार लाख लाख चीनी भारतनि सेना बंगनि जे थै लोमानि बरक जे आत्म बलिदान खानानि बंगनि परिवारनो बंगनि जत भारतवर्षनि भारतवासीरनो pro muक्ति रमानि बरनो आं पुया
어느덧 셀룻 맞아나고 स्पेशली जिन्हें रिपब्लिक डे as well as this is Constitution Day mo সংবিধান ভারত হাকতনে লুকরংনি বাগै देखायनायनि साल जों साननानै 1947 15 আগস্ট ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন 2 বছর 11 মাস 18 দিন উইদাউট কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়া প্রশাসন চলিমানি ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর চেয়ারম্যান খাইयै মতিনিমো হাসতে হাকতর মো পালন খাইতমানি এটিসি হাবাং তিনিও কম্পো একাডেমি ধন্য খালাও সংসদ জাপানি তিনি চিনি ডান্সও প্রেজেন্ট দङ এটিসিনি সিইএম বরংগ্রাম পিসি জমাতিয়া all the respected executive members present here যিনি এটিসিনি top officials যত অফিসিয়ালস और তিনি 71 ব্যাটালিয়ন নি যিনি সিআরপিএফ নি top officials और तमाय पेरेडो जे पार्टिसिपेंट खाइनाय मो आमतनि दाखौ गाहाम बुखौ गाहाम नायथक जिराय खनाय बोमा बोफा एडिसि हेडक्वार्टार खमलमनि যত রেসপেক্টেড সিটিজেন্স সারা ত্রিপুরানি রাজ্যবাসী भारतनि 140 कोटी भारतवासी आंपुया हारिकनो मोर जे सारबस्तु सामरि सिगां बरंना आं सेल्यूट जानांगौ तखन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक डे भारतनि संविधाननि जे 4टा प्रिमियाम ताबो जों जत्त सायमानो जिन्होंने जस्टिस और लिबर्टी रिपब्लिक डे जे मेन निनो इक्वालिटी और जिन टेक ऐसा उनका प्रतित्वबोध समान अधिकार समान विचार पाওয়ার अधिकार স্বাধীনতা ঠিক মতোরাও ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ ভারতবর্ষের কোন কোন জাতি গোষ্ঠীর আখ্যা খায় তাবুকো 100% লিবার্টি মায়কো তাবুকো 100% ইকুয়ালিটি যে সমতা অবমায়কো মতিনে মশালো जों বলবো ভারত সরকার ভারতनि সংবিধান देवो गाहामखाय हायुंनि गोबां जाति गोष्ठी दङ गावनि लिबार्टि होनायनि बागै मालायनि बागै जों दाखल बोखोराव समायदांनानै नांगौ दिनैनि बे 6 शिड्युल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 1984 49 कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खालायै 49तम संविधान संशोधन खालायै त्रिपुरा राज्यनि बागै 1984 ষষ্ঠ তপশিল মোতাবেক জেলা পরিষদ গঠন খাইজাগো তাহলে বাগাই ত্রিপুরা হাসতে ভারত হাকতরবাই জয়েন খাইপড়ো ভারতের সংবিধান শ্রমপুরো ভারত স্বাধীনতা আনপুরো ত্রিপুরা হাসতে স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্র স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য তঙ্গলে ত্রিপুরা রাষ্ট্র তঙ্গলে তেনেছি বনি বিসিংহ ফেলো
limited financial power, very limited administrative power. বলি পড়াবো 340 বছর এডিসিনে আয়ু 2021 এপ্রিল 19 তারিখ যিনি ভূমাকালী নেতৃত্বময় এবং বর্তমান এডিসি হাবাং পাওয়ার মামারি পরে প্রায় 4 বছর এডিসিনি ইতিহাস মহায় প্রশাসন মহায় এডিসি প্রশাসন ডাইনামিক প্রশাসন আর 1985 ফার্স্ট 6 শিডিউল এডিসি ইলেকশন as a member elected to the Porabo Ani Lipo more present government of a dynamic government Chile Edishi Antony Dr. Lukoro Nibage Tato Guitomo very limited financial power in Bishinti Pano Bishes Kaya Public Work Department Communication Nibage Connectivity Nibage Chile Edishi Procession Samu Kraitomo Chilero Sakham Department, Rangpusha, Koda Kochini Bishinti Fellow, Kaham Katipra Hastani, Edishi Antony Toto Lukurano, Sakham Shep Sabulani Bane, Tato Guitongo, Ring Benet, Norok Sabalo, Chile Edishi Antayo, Tabok Pulamai, Tomne Bishinti Fellow, Kamamba Kitishas Kainano, Kaino Tomai, Keto Ring Benet, Tabo, Kahamka Edishi Antayo, John Chinisner and the Primary Bagay, Tato Guitongo, Tabo Kamanga Hooper, Jenny Barrow, Kishi Padan, Rastro, Kilbravo Hino, Kamanga Chini Hooper Bay, Nokom, No, Tami, Shaksak, Shakya Kongo Pasari Subijatongo, Suzuk Tongo, Chini Hooper Bedepo, Kahamka Tato Guitongo, Yadidi Department. Tribal Welfare Department also, Kabanga, Goribishingo, John Mohastani, Joto Lukuranga Pakachana Muchamo, Tabuk Moje, Edisha Hapang Tomani, Mo Edisha Hapango, Tahoro Boko, Noro Kahamka Nachomi, Kahamka Nokol Kaye, Boskama Tebo, Mo Tabuk Tomai, Edisha Hapang Taluk Tomai, Am Kakayo. Tinimo Republic Deo ang Hasan Lukorolo Pakojana Mutumo Kai Waishaya Kai Waini Watamoro Walang Nova Shepsap Suzuk Runo Buskamotini Edishi Antony Lukoroli Samun Kanyani Bagay Akuro Bukuro Mo Edishi Antony Lukoro John Saimalo Edishi Headquarter Komolo Mo Komolo Nova John ব্যবসা বাণিজ্য খানে রাখলো স্কুল কলেজ খুলগানি মোহাম্মদ চমচাইতো কইতমো তাইবো কাহাম খাইয়ে এডিসি এরিয়ানি উন্নয়ন নিবাগে ডেভেলপমেন্ট নিবাগে চমচাইতো কইতমো আং পাইথাগো কেবাসা হাইলো হাই যত আরো ফাইমাজা ফাইলে স্পেশালি যারা প্যারেড আরো পার্টিসিপেন্ট খাইলে কোপে একাডেমি শাসা একাডেমি Nilaro Montfort, Horonini, Tekachachini School, Yachini School, Joto Panay, Among Kaham Meto, Chini, Orosero Panay, Norok Chini, Bobby Shot the Bakerin, Long the Bakerin, Crack on the Matomai, Bakerin Bakakai, Sarai Boris Pano, Guzo Anmatango, Long the Bakerin, Rakache, Long the family Bakerin, Raknai. Nongi Bakerin Crack Kache, Nongi Antony Bakerin Raknai, Nongi Bakerin Rakache, Dopani Bakerin Raknai, Bakerin Rakache, Buskano, Jay Nangani Chomano, Norobon Nopori Manai, Jabasara Kuru Lamake, Jaba Kaino, Liba Kinosha Matumore, Jaba Kaino Chon, Baro Chokano, Kunu Kukurak Makane, Baro Chokano Chon Mokal, Mafio Grunai, Kilitemo Mantai Tonko. Kabuji Java Kaitomani, our constitutional right, more constitutional right nothing, Java Kani Bagay, Hayami Joto Kakukaham, Bokukaham Chom, Rajdutini Udde, Tiprasani Shate, Edisia Lagari Shate,
에디시로 바드로이 라ಜ್‍ය 엉마야 त्रिपुरानो बाद्रोय हाकतर भारतमाया एजिसी आगुखाय त्रिपुरा आगुखाय भारत आगुखनाय आसक साविनो बायथगो तेरसेनो बायफलाया आरि खाजानि हामुंकै जिबा याफाले आरि कक अरन मुथाक्का जय हिंद जय भारत खुलुमका।